السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے محمد بن مرسل کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ دوستو یہ پھانسی کی سزا ان کو کیوں دی گئی اور دی بھی گئی ہے یا نہیں، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری مل جائے گی۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور محمد بن مرسل کو کس جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے یا ان کی سزا معاف کر دی گئی ہے، یہ سب آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں مفتی محمد راشد مفتاحی بتائیں گے۔ چلیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی یہ ویڈیوز 2-3 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا پھر ٹویٹر ہو، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو، بہت زیادہ وائرل ہے۔ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی۔ اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے، کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے، کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے، اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں۔ تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے، اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے، ایک بہت غمناک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ 2 کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی، اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا، کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی، یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے، قصاص قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی، اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی، اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اب جب ایسا ہو جاتا ہے، قتل ثابت ہو جاتا ہے، اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے، ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر، کچھ معاوضہ دے کر، خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، کہ مقتول کے ورثہ، یعنی جن کا قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کریں تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے
अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाक़ये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब किसास ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मकतूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे। वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के, जो लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर है। लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है और माफी की, वो सब लोग माफी की दरखास्त करने लगे। जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता है ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है। जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहां तक कि कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा, अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें, अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आगे की सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति, बिलीनियर, मिलीनियर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए। लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती
तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून और ये तो दोस्तों आप सब ने देखा कि सऊदी अरब में कितना दर्द भरा और कितना दुख देने वाला और रुला देने वाला मंजर पेश आया है। दोस्तों मोहम्मद मुफ्ती राशिद साहब ने ये भी बताया है कि शरीयत का ये कानून है कि कत्ल के बदले कत्ल यानी खून के बदले खून और क़िसास जिसको क़िसास कहा जाता है। और उसके बाद दूसरी शर्त ये बताई है कि कुछ मुआवजा दे कर के घर वाले या ख़ानदान वाले उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो माफ़ भी कर सकते हैं या फिर अल्लाह के लिए भी माफ़ कर सकते हैं। ये सबसे अफजल अमल उन्होंने बताया है, यह सबसे अफजल तरीक़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए आप उस मुजरिम को माफ़ कर दें, क्योंकि क़िसास लेने से सिर्फ़ हक़ अदा हो सकता है और खून का बदला खून से मुकम्मल हो सकता है, बदला लिया जा सकता है। लेकिन जो हमारा भाई चला गया वो भाई हमारा वापस नहीं आ सकता। और अगर आप माफ़ करेंगे तो उससे माफ़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको क़यामत के दिन उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा और आपको जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा। दोस्तों ये सबसे अफजल अमल और सबसे अफजल तरीक़ा उन्होंने बताया। लेकिन सऊदी अरब में अक्सर यही नहीं होता, वहाँ पे क़िसास का बदला क़िसास भी लिया जाता है और किसी को माफ़ भी कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने माफ़ नहीं किया है। दोस्तों इन्होंने ये भी गलत नहीं किया है, इनको अपने भाई के जाने का, अपने बेटे के जाने का, अपने रिश्तेदार के जाने का बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, जिसके बदले इन्होंने क़िसास के बदले क़िसास लिया, यानी अपने भाई के कत्ल के बदले इन्होंने भी मोहम्मद बिन मुरसल को कत्ल की सज़ा दिलवाई। दोस्तों आप सब इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नाज़रीन मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।